Oh, sorry about that, guys. Here. Put this in. Here we go. And hold the camera. Hold the camera. Yes, I can hold the camera. So we are at the top of this thing. So where's our classmates? I don't know. Well, our classmate is right over there on that thing that we came from. So let's go. Mag-Tagalog na lang tayo, guys. Sige, tara na. Dagan. Doon tayo kay Ma'am Clarine. Tara. Okay. Let's go run! Run! Just run. Run. Okay. Okay. We're here. And let's go see if our classmates are in. And okay, let's go. Jump. Wow, there's no one here. Oh my gosh. There's no one. Wow, that's our class. That's yan ang klase nila. Guys, walang tao. Let's go. Tara. Mga basura nila. Mga plastics and stuff. Let's go. I know you. Sige kang kanta dyan. Punta tayo sa room natin. Okay? Dito sa certificate. Okay. Magkita na naman videos. Tama sa na. No way. I'm not gonna end this because it's so fun. Love this. And our court. Yan kita mo balik sa bahay. Balik pala dito. Promise. Promise na yun. Diba? Magulat. Malamang. Kung naintindihan nyo yun, guys, comment down below. Maybe. Or may meeting sila. Ito aming room, guys. Let's get a little tour. Yun ang mga plastic, nabubulok, nabubulok. Ito are cleaners, pero walang nakasulat. Ayan. At maraming ganito. Ito. At ito kami ang last section, guys, okay? Huwag mo kaming pagtawanan kasi may dito na din kami. Creepy masyado pag walang tao dito. So, communication, commitment, community education, establishment, institution, celebration, supervision, disappointed. And happiness, extreme, regular, memory, danger, extend, center, stranger, and other stuff. And open this. Oh, where's our classmates? They go somewhere. Oh, gibilin jud ta ni Chris, diba? Okay. Ayaw pag uli ako, ako'y kauban dali karon. Okay. Oy, ikaw dala ng camera. Oy, ikaw dala ng camera. Wala na lagi to sila. Ulit na lang kita. Hindi lang. Oy, kauban dali. Wala gani kulod. Sila busy. Magpalod ta. Wala ko'y kwarta. Mautang ta. Hindi. Hindi ako pala utang. Okay.
Jasmine is there. Look at the flag. It's okay. So that's my shoes and that's me. So let's go here. Sayaw. I can't. Hindi pwede do. I know you love me, and now you care. To show whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and I will never, never, never be apart. I'll be an item, not paying, but we're just friends. What are you saying? Because another love that in my eye. The first love of my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, said you always deny, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh. Said you always be in my mind. When I was 13, ano din siya? I got my first love. She got me going crazy. Meow. Woo! What are you doing? No. Don't worry. Abot lagi na si Kay. Dili pa man gani 12. Bye, I'm going to the room. Bye. 12:30 pa to sila mag-abot. Come on. Ano si Kay? Kay! There's our friend. Ano mo gudusig pa ano? Ay, sa ulan naman sa inyo. Bawal! Kita na lang ninyo. Tatay mo on kay dulat ta. Hala! Si Clemente, oh. Wala nga di siya mag-abot. Ay, di siya Susie. Ano? Si Clemente. Oh, sayang wala si Angel. Gani. Nag-text ko sa Facebook. O, Jill, ito balayan siya maglakat daw sila. Ito nang lakat. Maglakaw. Uy, ate ko na ito. Sabi lang gina siya muskila. Ako na to. Yeah. Doon lang man ilang balay. Pero basta madakpan ko sa kumama. Nabas sa kanto kumama. Wala mong mama. Naba na siya sa sulod. Kaya bakit tugmata? Hello? Kaya kinsa ng bag. Si kay Kurt. Okay. Kay Kisli. Ingon na rin kasi mo balik. Asa yung bag? Wala gibiling niya. No, pag ibilin akong bag, balik ko sa kumama. Pag gano'n akong bag, di ko niya pa ko. Ma'am, di ako naman sa magsulat. Puta ka, ginabidyo na. Gaina pa may video diri kay board kay me. Dagat-dagat pa magami dito. Isundan na mo sila. What? Gani. Si Kurt, si Kwan man, si Chrisley man na nagkuan ana. Ibot ngan gani og tali para di mahuhulog. Or si Chrisley. Let's go outside. Kamu na Hello. nagskila? Nalabay. Kamu na nagskila? Kamu lang nasulod. Nagskila? Kamu na tatlo?
Uy, lati ko ninyo dahil. Wala tahon gid ko ato. Ay, ako pwede maglaglaog. Nauwi siya. Dili, ako mama mauog na ako. Grabe siya. Bird, man kayo kagod. Digi, di Ito lang. daw. Ang barugan mo na mga lalay. Ang barugan mo, wala pang namarap na ganahan. Pero dagan ka ninyo eh. Ayo, uy. Kita gani akong tiyan. Gani po, ako po. Abi naman kay Bod. Kabayo ikaw mong mobalik. god ni o. Abi naman kay Bod, ikaw mo balik kay. Kung balik ko, boring sa balay mo. Ako dito bago ang lakaw. Sige lang, Luoy ka kay. lain ko ibo sa balay no. Wala ka na Dalo na ako akong pinsan para di siya boring. Nya po. Matututaw niya, mabilin siya. Kung wala, good mo, unta. Ako na ko akong bag. Di na akong balik. Hmm. Min, Ang pangako ay pangako, sarum di ba? taon niya. Sarum ta. Sarum. Ang pangako ay pangako, di ba, Kay? Dali, ang Kamu pangako ay lang. pangako. Hindi na patako. Sabi si ano dito Justin. Saan Justin? Nangapit Inito, uy, taro. Doon man ang Justin kay Ma'am Pinky. Lalaki. Aw. Pero dogon pa rin dito. Okay, nakita ko dila. Anong daan? Di, nagpabalay sa ko gano'n t-shirt kay pati ko mo gawan. Hindi ako na. Pero dagat ano yung... Sash kami sa movie. Ay, oy. Dala ba may gipalit sa ikit? Kabayo, Ben eh. Kabayo, Ako ba Ben. di niya gititik? Kaya, oh. Ayun na, pakita kay Cedric. Pakita lang na ko ni sa akong sarili. Da. Bruce, is that... Di mo kanila unsaon, di ba, Kay, no? Hindi man to ang kwarta ka Angel man to. Duka, kamo, it's just Ay, si Kita dito.